अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी तमाशा, एक मूवी which is going to be released in few days। ऐसी मूवीज बनाई क्यों जाती हैं और इनके मकासद क्या होते हैं? इससे पहले जितनी मूवीज बनाई गई और फ्लॉप हुई उसमें फहाशी और यानी दिखाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को एक सेकुलर, एक लिबरल स्टेट दिखाने की कोशिश की गई, इमेज खराब करने की इनडायरेक्टली कोशिश की गई। वो फिल्म्स फ्लॉप हुई, लोगों ने देखना शुरू जो करते थे फिल्म्स वो बंद हो चुके, सिनेमा घर खाली हो चुके, लोगों ने जाना छोड़ दिया। जाहिर है अभी एक बाप अपनी जवान बेटी को लेके सिनेमा तो नहीं जा सकता इस तरह की मूवीज देखने। तो फिर जब ये देखा कि मंजन बिकना बंद हो चुका है तो फिर मंजन बेचने के लिए इस्लाम का सहारा लिया गया कि किसी न किसी तरीके से इस्लाम के अगेंस्ट कोई बात कर ली जाए, इस्लाम के किसी न किसी कानून को मुतनाज़ करार दिया जाए इनडायरेक्टली। और वो कैसे कि यहाँ एक नात ख्वां को कैरेक्टरलेस दिखाया गया, फिर इनडायरेक्टली ये बताया गया कि मौलवी जो है वो सारी इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे बच्चों के जो है वो हरासमेंट होती है। अगर हज़ारों लाखों में से कोई एक शख्स ऐसा करता है तो ये इल्ज़ाम सारे मदारिस पे डाला जाता है और उससे माशरे पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है कि लोग मदारिस में अपने बच्चों को भेजना छोड़ देते हैं। कभी ये तो नहीं कहा गया कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रोफेसर ने किसी बच्ची के साथ ज्यादती की या हरेसमेंट करने की कोशिश की तो सारे कॉलेज छोड़ के चले जाएं। इट नेवर हैपेंड। लेकिन मीडिया ऐसी ही चीज़ों को उछालता है जिससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस्लाम को नुकसान हो रहा हो। मैं इन टोटलिटी बात कर रहा हूँ, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि आप लोग फिर FIA में जाके केसेस दायर कराते हैं। बात यह है कि अब इस मूवी में लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा एक जगह पे दिखाया गया। अब आई डोंट नो वो सेंसर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन यह बताने की कोशिश की गई कि इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, इस तरीके से लोगों के जज्बात को उकसाया जाता है। और इनडायरेक्टली ये शो किया गया कि कोई शख्स जिस पे भी गुस्ताख रसूल का कोई अगर फतवा लग गया या किसी किस्म का आइन उसके खिलाफ अगर केस दायर कर दिया गया 295C का, तो वो ज़ाती अनात की बुनियाद पे होता है कि मौलवी ज़ाती बेस पे करते हैं। और यही केस आसिया मलूना का था जिस पे ये शो किया गया कि किसी मौलवी को ज़ाती तौर पे कोई मसला था उससे और उसने ये केस दायर कर दिया। हालांकि हकाइक पूरी कौम को मालूम है, आप 100 बार मीडिया से छुपाएं वो एक अलग मामला है। यही मामला मशल खान का था, उसको किसी तरीके से इनडायरेक्टली डिफेंड होगा, ग्रीट विल्डर्स इनडायरेक्टली डिफेंड होगा, भैंसा और मोची के नाम से बनाए जाने वाले पेजेस जिस पे लाखों लोगों ने देखा कि जो गुस्ताखियां की गई वो इनडायरेक्टली डिफेंड होंगे। और फिर यह कहा जाएगा कि मौलवी का जब दाल रोटी रुक जाती है तो वो नामूस रिसालत का सहारा लेके अपनी तकरीरें शक्रीरें कर रहा होता है। बात यह नहीं है, मैं तो मौलवी नहीं हूँ, मैं किसी मदरसे का नहीं पढ़ा हुआ, मैंने स्कूल से पढ़ा, मैं APS से पढ़ा, आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा, FG सर सैयद कॉलेज से पढ़ा, फिर आर्मी से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी एपकॉम से पढ़ा। लेकिन मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे दिल में हजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का जज्बा मौजूद है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि नामूस रिसालत और खत्म नबूवत का दिफा करना ये किसी मौलवी या पीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ ये पूरी उम्मत का मामला है, ये पूरी उम्मत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी मूवीज़ को गवर्नमेंट देखे कि इस पर पाबंदी आयद की जाए, ऐसी चीज़ों को सेंसर किया जाए जो कि मुतनाज़ा साबित हो सकती हैं, जिससे हमारे आने वाली नस्ल को तबाह किया जा रहा हो, इनडायरेक्टली उनमें गलत नज़रियात को उभारने की कोशिश की जा रही हो। ये लाखों मिलियंस जो शहादतें दी थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वो इसलिए नहीं दी गई थी कि आज हमें ये चीज़ें दिखाई जाएं। और इससे पहले भी जितनी मूवीज़ कुछ इस तरह की बनी जिन्हें ऑस्कर अवार्ड्स मिले, उसमें क्या शो किया गया कि पाकिस्तान की शायद अक्सरियत में औरतें इस तरह जिन पे तेज़ाब फेंका जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे दिखा के मंजन बेच के पाकिस्तान का इमेज खराब करके कि पाकिस्तान में वुमेन राइट्स नहीं दिए जाते। पाकिस्तान इज अमंग दोज वेरी फ्यू कंट्रीज जहाँ पर ख़वातीन की रिजर्व सीट्स होती हैं, वो ना भी जीते तो उन्हें सिलेक्टेड सीट्स दे दी जाती हैं पार्लियामेंट में। माइनॉरिटी की रिजर्व सीट्स होती हैं, कौन से और मुल्क में ना होने के बराबर है, कहीं पर पाकिस्तान में है। अकलियतों की रिजर्व सीट्स हैं कि अगर वो इलेक्शन ना भी जीते तो फिर भी सिलेक्ट किया जा सकता है, इससे बढ़ के क्या हम राइट्स दें। लेकिन पाकिस्तान का एक गलत इमेज पोर्ट्रे किया जाता है इनडायरेक्टली,
اور یہی چیزیں انڈائریکٹلی اس نوجوان نسل کے تحت الشعور میں انکلکیٹ کر دی جاتی ہیں اور بعد میں یہ باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں مذہب سے بھی اور پاکستان سے بھی. یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کسی قسم کی ایکسٹریمزم پوائنٹ آف ویو سے یا کسی قسم کا دہشت گردانہ امیج نہ لیجئے گا. یہ میں صرف اس قوم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ کیا جاتا ہے. اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں. کبھی والدین اپنے بچوں کے ساتھ کارٹونز دیکھیں, کس طریقے سے کون کون سے فگرز کو ابھار کے دکھایا جاتا ہے کارٹونز میں بھی. کارٹونز کس طریقے سے ایک دوسرے کی چمیاں لے رہے ہوتے ہیں. کارٹونز کس طریقے سے وہ نیم بہرانہ حالت میں دکھائے جاتے ہیں. جب 2-3 سال کا بچہ یہ دیکھتا ہے اس کو تو یہ فیل نہیں ہوتا, لیکن بعد میں جب وہی بچہ بڑا ہو کے یہ کپڑے پہننا چاہتا ہے یا وہ بچی پہننا چاہتی ہے تب بھی اسے فیل نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے یہ تو ہے ہی اس طرح, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن جو محلے میں گزرنے والا شخص اس کو وحشی نگاہوں سے دیکھ کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کرتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کس نیت سے کپڑے پہنے ہیں. لہٰذا معاشرے کو بدکاری اور معاشرے کو اسلام سے بغاوت سے بچائیے. یہ وہ واحد مذہب ہے, جب آیا تو جن ماؤں کے یہ ریٹ بازاروں میں لگایا کرتے تھے لوگ, اسلام کے آنے کے بعد ماں کے قدموں تلے جنت میں رکھی گئی. جن بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, اسلام کے آنے کے بعد یہ بیٹیوں کا احترام سکھایا گیا, بہنوں کا احترام سکھایا گیا. وہ شخص جس کی 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ 3 یا اس سے زیادہ بیٹیاں ہوں اور وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرے تو بروز حشر وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. آج یہ لوگ ہمیں سکھا رہے ہیں, یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن, جو دنیا کا سب سے بڑا ریپ وکٹم نیشن ہے وہ انڈیا ہے. دین دنیا میں جہاں ریپ کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا, کہا جاتا ہے جی اس کی جنسی ضرورت تھی, اس کو تو بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ اگر نہ کرتا تو مر جاتا شاید. ایسے ممالک امریکہ, برطانیہ, یہ تمام ممالک جہاں پر جو ہمیں آ کے یہ کہتے ہیں کہ جی ان موویز کو, زندگی تماشا جیسی موویز کو تو ہم لوگ انعام دے رہے ہیں. اس سے پہلے آسکر دیا, نوبل پرائزز کچھ ہمارے نام نہاد لوگوں کو نوازے گئے. وہ کس بیس پہ نوازے گئے؟ وہ ہیومن رائٹس کی بیس پہ نوازے گئے, تعلیم کی بیس پہ نوازے گئے. کون سی تعلیم اور کون سی ہیومن رائٹس کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں؟ ہمیں کون سی تعلیم اور ہیومن رائٹس آپ سکھا رہے ہیں جب آپ کے نیشنل آئی ڈی کارڈ پہ آپ کے والد محترم کا نام ہی نہیں لکھا ہوتا؟ جو لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ پہ اپنے باپ کا نام نہیں لکھوانا جانتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محلے کے 600 بندوں میں سے میرا باپ اصل والا کون سا ہے, کیونکہ سارے اپنی اپنی قسمت آزمائی کر کے گئے ہوتے ہیں ان کی ماں پر. وہ آ کے آج ہمیں ہیومن رائٹس کے ایوارڈز دینے کی بات کرتے ہیں. اس طرح کی فلمیں بنانے پہ کس کے کتے نہلا رہے ہو, کس کے گھوڑے نہلا رہے ہو, کس کے چرنوں میں بیٹھ کے کس کے ہوکے بھر رہے ہو؟ یہ قوم سمجھ جائے, پہلے گوروں کے غلام تھے, اب کالے انگریزوں کے غلام بن گئے.